عمران خان उनकी मैं खुद भी तकलीद करूंगी, मैं खुद भी कहूंगी कि जी वाह वाह खान साहब बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो अवाम के सामने माफी मांगे कि 2018 के बाद और 2018 से पहले वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेलते रहे वो गलत था। उन्होंने सियासी मैंडेट की हुकूमतें, अवामी मैंडेट की हुकूमतें गिराने की कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद में की, एस्टैब्लिशमेंट को या तो अपने कंधों पे बिठाया या उनके कंधों पर बैठ गया। अब इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, चलो आ जाए जी मांग लें। असगर खान केस में कुछ ऐसा भी था कि जिन्होंने एजेंसी से पैसे पकड़े साबित हुए, कभी माफी मांगी? नाज़रीन, तारीख की दो सिमतें होती हैं, एक सही सिमत और एक दूसरी सिमत, यानी गलत सिमत कह सकते हैं उसे आप। अब कौन लोग जो हैं वो तारीख में ठीक लोगों के साथ खड़े हैं और कौन लोग जो हैं वो गलत लोगों के साथ खड़े हैं, यानी कौन हीरोज़ के साथ खड़े हैं और कौन विलेंस के साथ खड़े हैं, ये तारीख जो है रिकॉर्ड करती जा रही है। यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद का जब मार्का था तो उसमें कौन यजीद के साथ खड़ा था और कौन हज़रत इमाम हुसैन के साथ खड़ा था, ये आज तारीख हमें बताती है। और उन लोगों को तारीख बहुत ज़बरदस्त अल्फाज में याद करती है, खराज तहसीन पेश करती है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे, और यही तारीख की सही समत थी। नाज़रीन करम, आज का दौर भी उसी तरह का ही दौर है कि कौन लोग सही समत में खड़े हैं और कौन गलत में। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप ये देखिए और फैसला कीजिए कि कौन लोग सही समत में खड़े हैं और कौन गलत समत में। इरशाद भट्टी और गरीदा फारूकी की एक नोक झोंक वाली एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जो कहा जाता है कि 2024 के इलेक्शन में जो हुआ ये सबका बाप था, मेरा ख्याल है कि इस किस्म के लोग, क्योंकि ये एक मखसूस सियासी जमात का बयानिया है, और उस मखसूस सियासी जमात, अब आप कहेंगे कि मखसूस नाम क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है और उनका एक इतना जबरदस्त किस्म का नैरेटिव बिल्डिंग, एक हैमरिंग का इफेक्ट है, एक हेलो इफेक्ट इसको कहते हैं साइकोलॉजी की जबान में, कि आप किसी शख्स की एक अच्छाई को देख के उसकी सारी खामियां जो है ना आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं और आप उसके ऐसे गर्दिदा हो जाते हैं, आप उसके ऐसे अकीदतमंद हो जाते हैं कि आपको फिर कुछ नजर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जो ये लोग बात करते हैं ना, जो ये बयानियां बनाते हैं कि 2024 से पहले या 2022 से पहले शायद नेपाल गए हुए थे, शायद ये वहां पे रहते थे। इमरान खान, उनकी मैं खुद भी तकलीद करूंगी, मैं खुद भी कहूंगी कि जी वाह वाह खान साहब बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो अवाम के सामने माफी मांगे कि 2018 के बाद और 2018 से पहले वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेलते रहे वो गलत था। उन्होंने सियासी मैंडेट की हुकूमतें, अवामी मैंडेट की हुकूमतें गिराने की कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद में की, एस्टैब्लिशमेंट को या तो अपने कंधों पे बिठाया या उनके कंधों पर बैठ गया। इस सब का इमरान खान जो है अवाम के सामने एतराफ करें, अपनी गलती की माफी मांगे, फिर मैं कहूंगी कि जी हाँ आज आप दुरुस्त हैं, आज आप वाकई अवामी मैंडेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नून और पीपल्स पार्टी ने सीओडी इसी पॉइंट पे किया था। भट्टी साहब, ये नहीं सर, आपको नजर नहीं आता, मतलब आपको 2018 के इलेक्शन में सब कुछ नजर नहीं आया, ये पहले भी हो चुका है, आपने किस तरह कह दिया 2024 का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का बाप था? आपने उस वक्त ये सारी चीजें बोले कि हाँ जी होता था उस वक्त सब कुछ। ये जो इस तरह कहते हैं ना कि 2018 2024 एक जैसा, ये मुस्लिम लीग ही हैं। अच्छा, ये उनका नैरेटिव है और ये बड़ी कामयाबी से नैरेटिव चला रहे हैं आजकल, चूंकि बेनिफिशियरी हैं ये मुस्लिम लीगी, इसलिए ये बड़े कामयाबी से मुस्लिम लीग के नवाजे हुए लोग और मुस्लिम लीग के नून ये इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं। और अगर बात मार्शल लॉ की करनी है आज के दौर से तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। वो लोग 2018 में मुल्क में थे वो सारे एवन फील्ड चले गए थे 2024 वाले दिन और इलेक्शन वाले दिन, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि इधर हो क्या गया है। अब इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, चलो आ जाए जी मांग लें। असगर खान केस में कुछ ऐसा भी था कि जिन्होंने एजेंसी से पैसे पकड़े साबित हुए, कभी माफी मांगी? तहरीके निजात में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीके निजात, आजकल वैसे ये भी बड़ी है, मुस्लिम लीगी बड़े भुट्टो को शहीद कहते हैं, वो भी कमाल है वैसे। अच्छा, तहरीके निजात में जो कुछ हुआ उसकी नवाज शरीफ साहब ने माफी मांगी। आईजीआई जब बनी नवाज शरीफ साहब ने माफी मांगी कि मैं आईजीआई का बेनिफिशियरी हूं। जियाउल हक साहब के साथ खड़े हुए और जुनेजो हुकूमत जब बरतरफ हुई थी ये जियाउल हक के साथ थे, कभी माफी मांगी? और जब ये मुशर्रफ साहब से डीलिंग करके सरूर पैलेस गए, कभी माफी मांगी? जब ये मशकूक मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन गए, कभी माफी मांगी? अब जब गारंटियों भरी और रिस्क भरी वापसी हुई, कभी माफी मांगी? और अब जब विक्ट्री स्पीच वो पिछले इलेक्शन में डाल दी थी कि मुझे तो सादा अक्सरियत चाहिए या तो दो ताई, कभी माफी मांगी? ये जो मेमो गेट में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ चले गए थे, कभी माफी मांगी? ये जो डॉन लीक्स की थी, कभी माफी मांगी? ये जो मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा और फिर सारी डिक्टेशन ली, कभी माफी मांगी? और ये जो इस इलेक्शन में पता था अपनी सीट मशकूक है, उस सीट पर आकर असेंबली में बैठे, कोई माफी का कोई कॉन्सेप्ट? और ये ऑन चौधरी ड्रग सप्लायर था इमरान खान का, इसको वोट दिए, कभी माफी मांगी? आसफ अली जरदारी के पेट भट्टी साहब एक मिनट, आपने ऑन चौधरी के ऊपर आप इल्जाम ना लगाएं इस तरह,
یہ کسی نے کوٹ کیا ہوگا. آپ تو ڈائریکٹلی میرے پروگرام کو بھی پھنسوائیں گے, یہ آپ ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر. نہیں سر, میں یہ نہ میں نہیں لگا رہا. آج کے ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے اس پہ گفتگو فرمائی, مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہوتے تھے اور پھر ووٹ دیے, کبھی معافی مانگی. صدر زرداری صاحب کے انہوں نے پیٹ چیرنے تھے, کبھی معافی مانگی. بے نظیر بھٹو, آخری بات یار کیا یاد آ گئی, نوابزادہ نصر اللہ خان سن لیجئے. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحبہ کے پاس اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے, بہت اچھی خاتون تھی, کلثوم نواز صاحبہ گئیں کہ نواز شریف اندر ہے, اور اس وقت اگر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب اکٹھے مل کر تحریک چلائیں تو یہ مشرف کمزور ہو سکتا ہے. وہ پہنچے, مان گئے اور گئے دبئی, بے نظیر بھٹو کو راضی کیا, ARD بنی. اس کے بعد ایک دن صبح نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب حقہ پی رہے تھے, تو ایک بندے نے آ کے بتایا کہ نواز شریف صاحب اینڈ فیملی پوری جدہ چلی گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا, انہیں ٹی وی لاؤ, ٹی وی لگایا تو وہ چلی گئی. تو حقے کا لمبا کش مار کے نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے فرمایا کہ پہلی باری میں کسے ہمیشہ سیاستداناں نال ڈیل کرتا سی, اس واری پہلی باری میں کسی تاجر نال کیتی اور تجارت کر گیا, میرے نال ہاتھ کر گیا. تو کون ہے اس سسٹم کا بینیفیشری اور کب اس نے معافی مانگی ہے؟ 3.5 سال کی عمران خان سے معافی منگوائیں, مگر جو 1181 معافیاں ہیں وہ بھی تو منگوائیں. اب مزے کی بات سنیے کہ جو عمران خان تیسری قوت ہے اور پہلی قوتیں یہ دونوں ہیں. یہ جو پچھلے 50 سال سے اگر اس کو آسان کر لیں, 40 اگر اس کو بھی آسان کر لیں, 35 سال سے جو مارشل لا کی پیداوار ہیں. سکندر مرزا صاحب نے بھٹو صاحب کو لانچ کیا اور ایوب خان صاحب ان کے ڈیڈی تھے, اور ضیاء الحق صاحب کے یہ تھے. اور 2 ڈکٹیٹر آئے ہیں ضیاء الحق صاحب کی, نواز شریف صاحب کی زندگی میں. ایک کے تو بینیفیشری تھے اور دوسرے وہ جو ڈیل کر گئے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہمیں اتنی مرتبہ بتایا جاتا ہے, بھائی ابھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی سیاہی نہیں سوکھی تھی تو بے نظیر بھٹو باوردی مشرف سے دبئی میں ملاقاتیں فرما رہی تھی. اور ادھر جب 12 مرتبہ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب راتوں کو جاتے تھے, ملتے تھے اسمبلی میں, نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں پتا. اور پھر کب نہیں یہ ہوئے, کن غلطیوں کی نہیں معافی مانگیں گے. یعنی آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو اس وقت بندہ جیل میں ہے, جو مقدمے بھگت رہا ہے, جو اس وقت اپنا سارا جو کیا کرا ہے اس کی سزا بھگت رہا ہے, اس سے پھر معافی منگواؤ. اور یہ جو بینیفیشری ہیں جو اس وقت موجیں لٹ رہے ہیں اور جن کی اس طرح واپسیاں ہوئی ہیں کہ کمال ہو گیا ہے, وہ جو ہیں وہ آگے بیٹھے ہوں کرسیاں ڈال کے اور عمران خان کان پکڑ کے کھڑا ہو. یار کوئی کامن سینس کوئی نہیں ہے کہ پریویل ہی نہیں کرتی, کہیں آتی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لائن میں 3.5 سال والے کو کہتے ہو معافی مانگے, مانگ لے, لیکن آپ نے کبھی مانگی اور مانگ کے اس پہ قائم رہے. آپ تو ہمیں بھاشن دیتے ہیں جمہوریت کے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سے ہیں جو جمہوریت پسند ہے, جو الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکے تھے. کبھی سوچا تھا کیا کرنے گئے تھے زبیر عمر صاحب گلاب جامن کھانے جب پہنچے تھے؟ کیا کرنے خواجہ اسد صاحب نے رات کے 12:30 بجے کس کو فون کیا تھا؟ خواجہ اسد صاحب کیوں فرما رہے ہیں 2019 سے ہم رابطے میں چلے گئے تھے اور پہلے پنجاب لے لو پھر مرکز لے لو. اور کہاں یہ ڈیلیں کرتے ہیں, کہاں ڈھیلیں کرتے ہیں اور کب کتنی معافیاں. لیکن بات یہ سچی ہے کہ عمران خان کی معافی تو چلو صبح سٹارٹ ہوگی شام تک مک جائے گی, ان کی معافیاں شروع ہوں گی تو آپ کا بیٹا اور میرا بیٹا دونوں, ہم دونوں فارغ ہو جائیں گے, وہ کھڑے ہوں گے, ان کی معافیاں جاری ہوں گی. تو اس لیے تھوڑے والے کی منگوا دیں. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ ارشاد بٹی صاحب جو ہے وہ گو کے ایک کمزور سائیڈ کی طرف کھڑا ہے, لیکن اصولی موقف پر کھڑا ہے اور تاریخ کے رائٹ سائیڈ پہ کھڑا ہے. باقی لوگ آپ دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, پھر جو حالیہ جو یہ گورنمنٹ ہے, یہ نام نہاد گورنمنٹ, یعنی غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہے وہ چڑھتے سورج کے پجاری لوگ ہیں, اور دیگر آپ باقی دیکھ لیں, منصور علی خان کو دیکھ لیں, باقی جو لوگ ہیں. تو آج یہ چڑھتے سورج کی پجاری ہیں سارے. اور عمران خان صاحب چونکہ ایک شکست خوردہ یعنی قافلہ کہہ سکتے ہیں جسے آپ, اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا. یعنی یزید کے ساتھ اس وقت چونکہ اس کا اقتدار تھا اور طاقت بھی اس کے پاس تھی, تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے, یعنی کم لوگ تھے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ لیکن وہ جو 72 لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کھڑے تھے, وہ تاریخ پھر ان کو آج اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے, اور وہی لوگ بابرکت لوگ تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے. آج بھی تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے. تو یہ تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے ناظرین کرام. جس طریقے سے آج عمران خان صاحب پر ابتلا کا دور ہے, اس کو قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں, اس کی پارٹی پر برے دن ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے, طاقت ہے, یعنی ان کو کچلنے پر آمادہ ہے. اور جو لوگ
आज इस्टेब्लिशमेंट की कैसा जो कासालेसी कर रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के गुण गा रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इमरान खान साहब पर तान और तशनी बरसा रहे हैं, यही लोग कल जो है वो इमरान खान साहब के पास जब इक़्तिदार था तो ये उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मरे जा रहे होते थे। यानी ये गरीदा फारूकी की भी बात मैं करता हूँ आपके साथ। ये मैं कभी वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें ये बड़े तरले और मिन्नतें करके इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू हासिल करने की ये कोशिश कर रही होती थी ये खातून। तो नाज़रीन करम, आज जो लोग इमरान खान साहब के साथी हैं या उसके साथ जो खड़े हैं, तो यही लोग तारीख़ की राइट साइड पे खड़े हैं। वक्त आएगा इनका भी, क्योंकि ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप की ये क़यामी नहीं है। और अगर ये किसी तरह से डिक्टेटरशिप के कंधों पे सवार होकर आए भी थे माजी में, तो आज मुझे लगता ये है कि ये तारीख़ की राइट साइड पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बात करता हूँ मैं, नहीं तो वो बड़े आसानी से एक लेविश ज़िंदगी गुजार सकता था। आज गर्मी और सर्दी जो है वो जेल में गुजार रहा है वो बंदा। तो मेरा ख्याल है वो एक अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। तो देखते हैं ये इस पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो उसको गिराने में कामयाब हो जाता है या फिर वो इस निज़ाम के ऊपर गालिब आता है। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी करता हूँ। और गरीदा फारूकी जो है उससे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी इंतज़ार करे कि अच्छा वक्त जो है वो इस मुल्क के लिए आने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन करम वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।